Dear English teachers of basic level, I have presented specification grid of English subject for the final examination of class 5, hoping that it will help you to design standard question paper of English subject for every examination. Curriculum Development Center has allocated 25% for each language skills, but I have allocated 30% for listening and speaking and 70% for reading and writing skill to match the specification grid with class 8, class 10 and class 11. आदरणीय सम्पूर्ण आधारभूत तहका अंग्रेजी शिक्षक ज्यूहरू र प्रिय विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यो भिडियोलाई रोकेर आवश्यकता अनुसारको यो टेबलमा उल्लेख गरिएको जानकारी अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई कक्षा 5 को अन्तिम परीक्षामा स्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण गर्नका लागि सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो विशिष्टीकरण तालिकाको भिडियो तयार पारेको हुँ।